Salmo responsoryo ang atong tubag. Ginoo paita naghuwat pa ko. Atong balikon. Ginoo paita naghuwat pa ko. Nagsabot ta nga magdungan og panihapon pero busy lagi mo nang ikaw nakaingon. Unya na lang mga alas 9 sa kagabihion kay daghan pa man sa kog meeting nga mga tiwasunon. Tubag. Ginoo paita naghuwat pa ko. Bisan unta alas 6 pa. Unta ko mukaon. Bahala gutom hala agwan tahon. Kay hinaot lagi nga ikaw makadungan og kaon. Tubag. Ginoo paita naghuwat pa ko. Nilabayan lang alas 9 nga wala na ko damha kay daghan pud lagi kog tiwasunon nga ako Pagtanaw na ko sa relo, minus 15 para alas 10. Wala pa may nikihaw, bisag sa pag-text naman lang, tubag. Ginoo paita naghuwat pa ko. Kay alas 8:30 pamanunta ko muli, nidesider na lang ko nga mukaon og hapit. Samtang nagkaod ko sa fast food sa Atbang, nag-FB ko sa akong phone para lang kalingawan. Dito na ako nakitaan. Naka-comment pa man ka sa status post sa imong higala. 39 minutes ago, pila pa kagutlo ang nilabay sa alas 9. Samtang wala man lang naabot nga PM sa ako kung nahuman na batuod ka sa imo mga mitinga, tubag. Sala ba di ay ang pagpangayo o pahibalo man lang kay ingon na akong lola sugo raman sa mahing pagpamatasan. Kay lisod baya daw ang magsigi og paabot sa mga tao nga way klaro kasabot, tubag. Ginoo. O lagi kasabot ko, busy ka, dagan ka ginauna. Kapag pila na may pag PM o una na lang og kaon. Kumpara na sa pag-comment sa status post sa imong higala, tubag. Lahira ba ang connection na imong kinahanglan sa pag-comment o sa PM? Hinay ra ba ang signal sa imong duha ka smartphone nga lahi-lahi og network, tubag? Bisa na lang unta sa pag-ingon, hoy kanahan, lamoy na lang dito imuha. Kesa nagsikog huwat sa tubag nga wala ko kay baw kung maabot pa ba, tubag. Ginoo naghuwat pa ko. Akong gisuwayan kung mag-text baka kung dili ako'y mauna, tubag. Akong gihuwat kung maagda baka sa lakaw sa barkada, tubag. Akong gisuwayan kung mingawon baka Ginoo paita, naghuwat gihapon ko.